grasya ng pagdungagan sa pagkinabuhi. Aron kami makapadayon sa pagpanupisyo sa among barangay, sa pamilya, o sa panagkakawan na nagkinahingan sa mong servisyo. And we pray that you will cleanse our hearts and minds and make us worthy to call your holy name before the holy throne of grace, and that your name be glorified in our lives this first day of the week, O Lord God. And we pray that you will bless our ears to hear your message this morning, O Lord God, and continue to cover us with your presence, Lord. Let your presence manifest among us and within us, Lord God, so that we will be honored, O Lord God, this first day of the week, O Lord God, before we are going to start to serve, O God, the people in our community. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, sa Proverbs 15:29, man akong i-share sa inyo ha, ng Word of God. Even po sa Proverbs 15:29, the Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Layo daw si Lord sa mga dautan. Diba? Sa kita no, kanang tao nga di maayo, lagi mo kulistansya no? Diba? So, kung dili magalitan nga na matarong ni Lord, how much more si Lord na balaan siya. So, gusto ni Lord nga, matarong ta, magmatarong ta, para dili siya palayo na to. Amen. Oh. Amen. Amen. Okay, balik ko na po ang Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Ato pa, ang wicked, dili kung bago ni Lord, kaya nagpalayo naman gani siya. So, isa sa prayers, nato, dili ta, makahatag o kasiguruhan ng Lord matubag sa ato. So, gusto ni Lord na dili ta mabilong sa wicked para doon ta niya, kung manawag ta niya, dili ta niya mabaliparan. Dili masanta gusto balintol nga daotan, di ba, wicked ba? Wala may taong nabuutan o matarong nga, i-label ta nga wicked. So, if we don't want to be labeled as wicked, we have to obey the Lord. We have to be kind to one another. Kaya how can we become wicked if we are not friendly? Hello? So, nato ba yun nga, kanadili ka wicked kung dili ka friendly, di ba? Ang mga good, friendly. Sabsay sa friendly. Mahigalaon. Mahigalaon o mahigalaon. Diba? Dili mo ditong tanon. Dili mo rin sa kinsa. Amen. Diba? So, inana. Mga kuan nga. Di ba tsaya kaayon kung kita mahigalaon kay peaceful, joyful ang atmosphere. So, kung kitang tanan daw, tapos sige tagpupot para sa kinsa. Nakamay. Tataran ito, kumana ka ng batang pagin na ko eh. Ampot lang. No? So, dili maayo. Kung dili maayo sa atong pananaw na tao na how much more si Lord. Amen. Mutanaw na ito, sa mga anak ko, di man ko ingana, ano nangingana, ano na sila. Sakto, dili. So, mga buutan. May thank you, Lord. Amen. Hello. Hi. So, masahin ito, Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Kita ang tanang gaampo, di ba? Gaampo sa kapangaytagtagang sa Lord, kapangaytag guidance ni Lord. So, ganang ang versikulo, ganang ang scripture, nagpamatuod nga kung kita mag-ampo, kung kita nilitautan, dumuntas atong mga patang. Kaya magpapungol-bungol si Lord sa mga dautan. Ang pagbiling siya magpapungol-bungol sa mga bulutan. Sakto or sa'yo? Sakto. Di ba kita magpapungol-bungol kag kita ganahan? So, kung basilong. So, muna timan-an na ito na versikulo. Nga, isa na ito na nga kuan, isa ka plasa nga painit para sa atong kaugalingon. Nagdilig-dilig dapat magdinautan. Kaya layo si Lord sa mga dautan. Apa, si Lord doon sa mga buutan. O ang mga buutan, dili magbamutan. Ang dautan rin magbamutan. Amen. Hello. Hi. Oh, nindot ba ang pulong sa Ginoo? Balik ko na kung nakamemorize mo atong week. The Lord, Proverbs 15:29. Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayers
So, gusto ni Lord nga maminaw siya sa itong mga pag-ampo. Pero, maminaw na siya sa pag-ampo kung labeled ka na righteous. Dili ka daw. Kaya kung kitang tanan ingana bitaw maayog matarong, wa joy gugot. Amen. Wala joy kasing-kasing magdugo, masakitan. Walay naong magbukot. Walay mga negative na mga manifestations. Everything is positive. Because murag hayag na naadyo maayong kainan. Hayag na naadyo kalinaw. Gano'n man kaway isapot. No, hindi ko mag-ampot na. Guaranteed. Yung bagunta ni Lord. Yes, diba? Kaya naatoy tayo tagsa-tagsa kapag ampot. Katong gaampo kada adlaw ingon dog, yes, I am praying. Alam mo, may rin ka ampo kada adlaw. Ayaw ampo nga kanang naanay apil, naanay problema. Every day tagampo because prayer is talking to the Lord. And reading the Word of God and listening the Word of God, God is talking. When we are reading the Word of God, when we are hearing the Word of God, God is talking to us. Amen. Kung maminaw ta sa pulong si Ginoo, magbasa ta sa Biblia, God is talking to us because the Scripture is God's Word. And as we are praying, we are talking to the Lord. O gusto ni Lord mag-istorya na niya. Kaya nga naman tubagon ta niya. Dili pwede nga na natin mag-pray kung naanay ka talagman. Amen. Kaya kada adlaw mo istorya jutak. Kung ihapon na to ang mga words na atong gigawas ng baba, di pa siguro na to may hap. Sige, tag-istorya sa itong friends sa tanan, sa kinulit ang istorya, and that's another thing, that's not good. Amen. Balik ko na ko. At makapray na ko para makaklose. Proverbs 15:29, kitang daw ka na. Proverbs 15:29. The Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Wow, very good. Pakpakan natin sila, memorize sila. Nanak na isang katasang. Kape. O isa, Skyflakes or Bisco. Hallelujah. Painin sa itong kalang Espiritu. Praise God. Let us pray. Oh Father God, thank you so much of grace and mercy. Thank you for reminding us your words that you are far from the wicked, but you hear the prayers of the righteous. We pray that you will continue to touch our hearts and minds to make us righteous, obedience to your word, that we could able to have the assurance that when we pray, you will answer us. You will not fail us because we did not fail you in doing your will and being good, O Lord God, to one another, to be friendly, to be a blessing to one another, O God, to be the light in our community, O Lord God. Continue to bless our barangay, O Lord God. Nga ikaw magkatapon sa mga biling na dugo. Ikaw magkaprotect sa matagusa from evil people and evil spirit, O Lord God, that the enemy could not able to succeed, to do any harm to anybody, O Lord God. And we pray for the guidance, O God, sa mga punong barangay. Hallelujah. Si Kapitan Janjan Lim, uban sa konsiho, O Lord God, sa tanang mga employees, sa tanang mga department heads, o sa tanang residents. We pray that you will make us all one to glorify you, to do, O Lord God, your will, O Lord, that we will be kind to one another, that we will be doing the right thing, O Lord God, so that we will be labeled, O Lord God, as righteous, not wicked, O Lord. Thank you so much that you will continue to give us the wisdom, knowledge, understanding, O Lord God, that we could able to serve the barangay with your guidance, help, and wisdom, O Lord. Thank you so much for granting our request in Jesus' mighty name, we pray, and everyone will say, Amen. Amen.